Christian. Ready na. Hindi ko pwede dyan ako lang siya. Dami makita ni madam. Hoy, nagkanang junior. Kunin mo muna yan. Wash. Wash your hands. Sabon. Line up, line up, line up, line up. Ayun, sabon. Make a line. Line up, wait for your turn. Bilang, bilang. Ay, akin na yan, Bibi. Naghawak tayo ng clay. Ay, saka sa muna. There, ito, Here. Yan, dry your hands, dry your hands. Here, alika na, Bibi. Oh, you can use the soap, Laka, soap. Oh, wash your hands kasi madumi, it's dirty. So you have to wash your hands to make it clean. Yan. Opo. Okay, your turn. Your turn, Xavier. Okay na, dito the soap. Ay, sorry. Wow, good girl na kataan. Good boy, Okay. Good now. Apa? Wait lang, mag-pray pa, mag-pray. Pray ka muna Kain ka muna. Mag-pray pa, mag-pray. Dito ka, dito ka. Ay, magugas ka oh. Wait lang ha, mag-pray pa. Mag-pray na. Mag-picture ka nga awan ni Pero si Tira. Sulat ka. Bawal sa iyo. Itago na yun. Kasya pa kayo dyan. Kasya ba? Marami pa po dito. Wait lang. Pray lang. Mag-pray pa. Kasya pa po yung 5 dyan, mami. Pray po na. Mag-pray pa, mag-pray pa, mag-pray pa. Mag-pray pa, mag-pray. Mamaya na. Malay daw. Malay daw. Mabalin pa. Mabalin pa. Kumain para healthy, man. Ay, pakasi mo man yung kayo. Ay, what is it? Walang time may panglakan. Huwag ka, tagumpay po. Tagbag ka rin yung bibig mo. May isa pa. Pray ka. Ay, sorry. May isa pa. Ah, pray. Mamaya na picture. Mamaya na pray. Mami, pag nag-picture tayo, dahulo pa. Isa pa yan. Let's pray na. Pray na tayo. Pray na tayo. For this food, many blessings, many blessings. Amen. Amen. Pag nag-pray ganyan, anak. Okay. Mamaya. O, kumain na ako. Wow! Yan ang ulam. Pwede na kumain. Kain ba? Kain. Dahan-dahan. Huwag mo ilalagay lahat, right?